अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे बड़ी खबर तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के हवाले से ही है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, जिसके बाद से मुख्तलिफ सूरतों में इस पर रिएक्शन भी आ रहा है। बात हो रही है कि सदर साहब इस्तीफा दे दें, बात हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सदर के अमले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बात हो रही है कि बहुत सारे सवालात उठ के खड़े हो गए हैं। तो थोड़ी सी मजीद मैंने इसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन भी की है और कुछ चीजें आपके लिए निकाली हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि मामले को और भी करीब से देखा जा सके। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ साथ एक और स्टोरी भी है जो आपके साथ शेयर करेंगे। 20 अगस्त क्यों अहम है, और इस दिन कौन सा ऐसा ऑफिसर है जिसने अपने अफसर की बात नहीं मानी, लेकिन इसके बावजूद भी वो गद्दार नहीं बल्कि हीरो करार पाया था। तो उसके बारे में भी आपसे बात होगी आज के इस वीलॉग में। लेकिन जरा आरिफ अलवी साहब का जो मामला है, इसको जरा डिटेल में चेक करते हैं। पहले भी मैंने इस पर बात की थी, लेकिन हम थोड़ी सी मैं चीजें जरा खंगाल के लाई हूं, आईन और कानून की राय भी साथ लाई हूं, ताकि आपके सामने चीजें रखी जाएं। पहले तो मैं आपसे कुछ सवाल शेयर करना चाह रही हूं, और फिर बारी बारी इन सवालात के जवाब आपको देंगे। पहली बात तो ये कि क्या सदर साहब झूठ बोल रहे हैं? मेरे नजदीक सदर साहब झूठ नहीं बोल रहे। उन्होंने वाकईतन इन बिलों पर दस्तखत नहीं किए, और उनके बकौल उन्होंने बार बार यकीन दहानी भी चाही स्टाफ से कि जो मैंने बिल कहा था कि वापस भेज दें, वो बिल वापस भिजवाए गए या नहीं। तो उन्होंने उन्हें कहा कि वो भिजवा दिए गए हैं, लेकिन असल में वो बिल वापस नहीं भिजवाए गए थे। और बाद में जो निगरान वजारत कानून की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी यही तासुर मिलता है कि वो इस बात को मान रहे हैं कि सदर साहब ने बिलों पर दस्तखत नहीं किए। दूसरा सवाल, तो क्या सदर साहब की जगह उनके स्टाफ में से किसी ने दस्तखत करके, जाली दस्तखत करके इन बिल्स को कानून बना दिया? तो मेरा ख्याल है कि ऐसा भी नहीं है, किसी ने सदर के जाली दस्तखत भी नहीं किए होंगे। मेरी जाती राय इस पर यह है कि एक जो कानून है उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके इन बिल्स को कानून में बदला गया है। कानून क्या है? कानून ये है कि जनाब, जब कोई बिल्स कौमी असम्बली और पार्लियामेंट से पास हो जाते हैं बारी बारी, तो उसके बाद वो ईवान सदर में आते हैं, और सदर साहब उनको अगर 10 दिन के अंदर दस्तखत कर देते हैं तो वो फिर बिल्स कानून बन जाते हैं। लेकिन अगर सदर साहब उनसे मुत्तफिक ना हो या उनके कोई एतराजात हों इन बिल्स के ऊपर, तो 10 दिन का उनके पास वक्त होता है, और इन 10 दिनों में वो ये बिल वापस पार्लियामेंट को भिजवा देते हैं, जिसमें वो उन्हें कहते हैं कि जनाब, अगर आप चाहते हैं, अगर वो चाहें तो कुछ उन्हें सजेशंस भी साथ दे देते हैं कि ये बातें उन्हें ठीक नहीं लग रही, तो ये चीजें तब्दील कर ली जाएं। और अगर वो चाहें तो बगैर किसी सजेशन के भी, बगैर किसी तजवीज के भी ये बिल खाली खुली वापस भिजवा सकते हैं कि भाई आप इनको रिकंसिडर करें, ये बिल्स दुरुस्त नहीं है या कुछ भी। तो बगैर दस्तखत किए, बगैर कोई जवाब दिए भी बिल वापस भिजवा सकते हैं, और अगर वो कोई जवाब देना चाहें, कोई तजवीज देना चाहें, तो वो भी उनका हक है, वो ये काम भी कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि जब सदर साहब वो बिल वापस भिजवा देते हैं, तो पार्लियामेंट वाले चाहें तो उसमें तरमीम करके और दोबारा से उन्हें पास कर लें, और अगर वो समझते हैं कि नहीं, सदर साहब तो जो भी कह रहे हैं, जो हमने बिल बनाया है वो परफेक्ट है, तो वो उसको चाहे तो एज इट इज भी दोबारा मंजूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर उन्हें अलग-अलग दोबारा से बिल को कौमी असम्बली या सेनेट से, या फिर सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से पास करना होता है। और अगर ये बिल दोबारा से पास हो जाए एज इट इज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, तो दोबारा वो बिल सदर के पास आ जाता है। अब इस मरहले पर, यानी दूसरे मरहले पर जब दोबारा वो पास होके आता है, तो अब सदर के पास इख्तियार नहीं है कि वो इस बिल को वापस भेजे या उसको रिजेक्ट कर सके। फिर सदर साहब को 10 दिन का वक्त होता है, वो चाहे तो उस पर दस्तखत कर दें। लेकिन अगर वो फिर भी इससे मुत्तफिक ना हो और दस्तखत ना करें, तो फिर उसके बाद ये ऑप्शन बहरहाल आइन में मौजूद है कि वो बिल खुद ब खुद अज खुद कानून बन जाता है। उसको तस्वुर कर लिया जाता है कि ये कानून बन गया, भले सदर दस्तखत ना भी करें। लेकिन ये कब होता है? ये होता है जब दूसरी स्टेज होती है, जब दूसरा मरहला होता है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो या आर्मी एक्ट हो, दोनों में हुआ ये है कि सदर साहब ने दस्तखत तो नहीं किए, लेकिन उन्होंने वापस भिजवा दिए बिल। अब प्रॉब्लम यहां पर यह आया कि सदर साहब के दस्तखत ना करने के बावजूद भी वजारत कानून ने अपने तौर पर यह अज्यूम किया है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जनाब चूंकि 10 दिन से ऊपर गुजर गए हैं और सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, तो ये अज खुद कानून बन गया है।
لیکن یہ جو ہے بیچ میں ایک 2 نمبری ہے ایک طرح سے، کہ آپ کو جبکہ معلوم ہے کہ یہ دوسرے مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ اگر 2 دفعہ بل پاس ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ صدر نہ بھی دستخط کریں تو وہ قانون بن جائے، لیکن پہلے مرحلے پر ایسا نہیں ہوتا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب صدر صاحب نے اس کے اوپر چونکہ 10 دنوں کے اندر واپس نہیں بھیجا اس لیے وہ جو قانون بن گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ سجیسٹ کر کے نہیں بھیجا اس لیے بھی وہ قانون بن گیا ہے، لیکن اس بارے میں آئین کا آرٹیکل 75 بڑا واضح ہے، اور اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ ایک بہت ماہر قانون دان ہے، ان کی ایک بڑی اچھی ایکسپلینیشن بھی سامنے آ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 75 allows the president to return a bill for reconsideration generally. He may propose specific amendments. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، he may propose specific amendments. وہ چاہیں تو کوئی تجاویز اپنی پروپوز کر سکتے ہیں، بٹ دس از ناٹ اسینشیل، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ انہوں نے ہر صورت اپنا اعتراض لکھ کے دینا ہی ہے، وہ ویسے بھی چاہیں تو انہیں واپس بھجوا سکتے ہیں۔ There is no deemed assent after 10 days at this stage. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے طور پر جو خود بخود قانون بننے والا معاملہ ہے وہ اس سٹیج پر اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ There is no deemed assent after 10 days at this stage. The president's position that he directed return deserve the highest credibility. تو اس سٹیج پر یہ خود بخود نہیں بنتا، بلکہ جب دوبارہ سے پارلیمنٹ منظور کر لے تو پھر اس کے بعد یہ بن سکتا ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے یہ بڑی اب کلیئرٹی سے بتا رہی ہے کہ یہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں بھیجا تھا یا انہوں نے 10 دن کے اندر وہ واپس نہیں بھیجے تھے، تو یہ چیز جو ہے یہاں پر بالکل یہ خود بخود ازیوم نہیں، آپ اس سٹیج پہ ازیوم نہیں کر سکتے۔ اب اگلا سوال کہ صدر صاحب نے خبر جاری ہونے کے 3 دن کے بعد یا اتنے 36 گھنٹوں کے بعد کیوں ٹویٹ کیا؟ اس وقت فوری طور پر جب یہ خبر چلی تھی تو اس وقت کیوں ٹویٹ نہیں کیا کہ جناب میں نے تو سائن نہیں کی، یہ خبر کیسے چل رہی ہے؟ تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ صدر صاحب نے جب یہ دیکھا ہوگا معاملہ، انہوں نے اپنے سٹاف سے یقیناً پوچھا ہوگا کہ جب میں نے سائن ہی نہیں کیے تو پھر یہ خبر کیوں چل رہی ہے، اور ان کو یہی یقین دہانی کرائی گئی کہ خبر ہی غلط ہے، بیسیکلی وہ بلز تو واپس جا چکے ہیں۔ اب سٹاف نے اگر اس موقع پہ جھوٹ بولا ہے تو یہ بالکل درست بات ہے کہ سٹاف کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے صدر صاحب نے 1-1.5 دن لیا اور اس میں ان کی اپنی جو قانونی ٹیم ہے اس سے انہوں نے مشاورت بھی کی کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر قانون کیا کہتا ہے اور کیا اس سلسلے میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو ان کی 1-1.5 دن سے یہ جو ایک بیچ میں بے چینی تھی اور جس پر مشاورت تھی وہ جاری تھی، اور اس کے بعد ہی پھر صدر صاحب نے یہ ٹویٹ کیے ہیں۔ اب اگلا سوال کہ کیا یہ بل قانون بن چکے ہیں، یا صدر صاحب اگر ڈینائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے تو یہ بل قانون نہیں بنے؟ اس پر بہت سارے لوگ اپنے طور پر ہی یہ تبرہ اڑا رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو بل قانون بن چکے ہیں، اور جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ بھی اسی بات پر مصر ہے کہ یہ بل قانون بن چکے ہیں، جبکہ اگین اس کے اوپر جو مختلف لوگ ہیں ان کی رائے سامنے آ رہی ہے جو کہ قانونی ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بل قانون نہیں بنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صدر صاحب نے دستخط کیے بغیر یہ بل واپس بھجوائے ہیں جو کہ خود وزارت قانون مان رہی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کو اس پر دوبارہ نظر ثانی بھی کرنی ہے اور ان کو دوبارہ پاس بھی کرنا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جب یہ بل واپس پہنچے ہیں تو پارلیمنٹ کا تو وجود ہی نہیں رہا۔ آپ کو معلوم ہے قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، تو اب دوبارہ کس اسمبلی سے جو ہے یہ بل پاس ہوں گے؟ اس کے لیے اب یہ معاملہ گیا ہے لٹک، اور بہت سارے جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، جس میں علی ظفر صاحب بڑے سنجیدہ قانونی ماہر ہیں، ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ بل ابھی ختم نہیں ہو گئے اور نہ ہی یہ بل فوری طور پر قانون بن چکے ہیں، اب یہ ایک درمیان کے پیریڈ میں لٹک گئے ہیں۔ اب جو بھی اگلی اسمبلی منتخب ہو کر آئے گی وہ ان بلز کے اوپر دوبارہ قانون سازی کر سکتی ہے، چاہے تو وہ اسے ایز اٹ از منظور کرے، چاہے تو اس میں کوئی ترامیم کرے، لیکن اب یہ معاملہ اگلی اسمبلی تک لٹک گیا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بل از خود قانون بن گئے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ صدر صاحب اگر سائن نہیں کرتے تو 2 مرتبہ قوانین بنانے کے لیے ان کو بلز کو پاس کرنا ہوگا جوائنٹ سیشن سے، یا پھر الگ الگ کریں یا پھر جوائنٹ سیشن سے کریں۔ تو اب یہ ایک بڑی واضح صورتحال ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے، اس وقت اسمبلی نہیں ہے، لہٰذا دوبارہ سے ان بلوں کی منظوری نہیں ہو سکتی، اور بنیادی طور پر اس سارے ڈرامے میں یہی مجھے ایک وجہ نظر آتی ہے کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر یہ بل قوانین بن جائیں، اور چونکہ اس وقت
दोबारा से वो असेंबली मौजूद नहीं है, रबर स्टैंप असेंबली जो हर तरह के कानून पास करती चली जा रही थी, तो इसलिए ये सारा एक कोशिश की गई कि किसी तरह खामोशी से अंदर ही अंदर ये बिल कवानीन बना दिए जाएं और बाद में देखी जाएगी कि जनाब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन होता है या नहीं होता। लेकिन इस पर ये कोशिश की गई है कि ये सारा मामला इस तरीके से टैकल करके कंट्रोवर्शियल भी कर लिया जाए और बिल को भी कानून की शक्ल दे दी जाए। बाकी रौला रूला खुद ही डाल लिया जाएगा और जो ज्यादा रौला डालेगा उसको फिर जो है वो चुप करवा लिया जाएगा। तो मुझे बुनियादी वजह ही ये लग रही है इस सारे ड्रामे की, वरना तो अगर असेंबली मौजूद होती तो फिर तो कोई इशू नहीं था। सदर साहब ने वापस भिजवाए थे तो दोबारा उसी रबर स्टैंप असेंबली से ये लोग मंजूर करवा लेते, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। अब अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इस कानून का इत्तलाक इमरान खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी पर होगा, क्योंकि हम बहुत ये खबर सुन रहे हैं, हर चैनल पे चल रही है, ट्विटर पे शोर कर रहे हैं लोग कि जनाब असद उमर और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को साइफर केस के मामले में जब पकड़ा गया है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पकड़ा गया है, आर्मी एक्ट के तहत पकड़ा गया, और इनका ये मानना है कि बेसिकली जो आरिफ अलवी साहब अपने ट्वीट में आखिर में माफी मांग रहे हैं वो इन्हीं हजरात से मांग रहे हैं कि जनाब ये जो कानून अगर आपको मुतासिर कर रहा है तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। और वो ये सारा उन्होंने ड्रामा इसलिए किया कि जी क्योंकि वो पीटीआई की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहली बात ये कि अब पीटीआई की तनकीद का किसी को खौफ कहाँ रह गया है। बंदा उनका जो है वो जेल में पड़ा है, वो लोग तो बेचारे अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो अगर एक आरिफ अलवी बिल फर्ज हम मान भी लें कि वो भी कोई कुछ ना कर सके या डट के खड़े ना हो सके और वाकई उन्होंने सिग्नेचर कर भी दिए होते तो किसी ने उनका क्या बिगाड़ लेना था इस मौके के ऊपर। जो इस वक्त पीटीआई की बेचारों की सिचुएशन, वो तो अपनी सर्वाइवल की जंग में पड़े हैं, तो उन्हें इतना डरने की जरूरत क्या थी। दूसरी बात यह है कि क्या इस कानून का इत्तलाक इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी पर होगा। अगर हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मान भी लें कि ये बिल कानून बन चुके हैं, जो कि मेरी नजर में तो नहीं बने, जो मैंने राय देखी है कानूनी माहिरीन की, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये मान भी लें तो इस पे भी एक चीज बड़ी वाज़ेह है, आइन का आर्टिकल 12। आइन का आर्टिकल 12 क्या कहता है? आइन का आर्टिकल 12 ये कहता है कि जब जुर्म हुआ हो उस वक्त जो कानून नाफिजुल अमल होगा उसी का इत्तलाक होगा। ये नहीं है कि अगर आपने जिस वक्त जुर्म किया है उसके बाद अगर कोई कानून बन रहा है तो फिर वो नया कानून जो है वो आप पे एप्लीकेबल होगा। मैं आपको पढ़ भी देती हूँ। आर्टिकल 12 जो है आइन का वो क्या कहता है? नो लॉ शेल ऑथोराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission. B. For an offence by a penalty greater than or of a kind of different from the penalty prescribed by law for that offence at the time the offence was committed. तो ये अगेन इस बात को साबित कर रहा है कि जब आपने कोई जुर्म किया है उस वक्त का जो कानून है उसी के तहत आपकी गिरफ्तारी भी होगी, वही आपके खिलाफ काबिल अमल होगा, उसी के तहत आपको सजा होगी। ये नहीं है कि जिसने पुराना कोई जुर्म किया और उस पर आप नया कानून ठोक दें। अब अगर ये आपकी कवानीन जो है, ये जो नए आपने बड़े जबरदस्त अपनी तरफ से कवानीन बनाए हैं और जो आपने बिल्कुल ड्रैकोनियन किस्म के कवानीन बनाए हैं, तो अगर इनको हम मान भी लें कि ये बन चुके हैं कानून, तो फिर भी इस पर इमरान खान पर या शाह महमूद कुरैशी पर इसका इत्तलाक कैसे होगा? ये तो बन रहे हैं, गजट तो इनका बाद में जारी हो रहा है, गजट नोटिफिकेशन। तो इमरान खान साहब वगैरह के ऊपर ये जो साइफर घुमाने का मामला है ये तो बहुत पुराना है, तो फिर इसके ऊपर उनका इत्तलाक ही कैसे होगा? पहली बात तो ये इस पर साबित करनी पड़ेगी। तो अब ये सारा चक्कर जो है ना, ये अगेन बड़ा वाजे हो रहा है कि बातों को कॉन्ट्रोवर्शियल करो, बातों का बयानिया ऐसा बनाओ कि उसमें हर एक बंदे को गंदा करो और अल्टीमेटली उसका जो नुकसान है सारा वो जाहिर है। कोशिश यही है कि पीटीआई को और पीटीआई के लीडरान को किया जाए उनका नुकसान। लेकिन क्या ये ऐसा हो सकता है? आईनी और कानूनी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी मुल्क में आईन और कानून तो चूंकि है नहीं है तो फिर उसके ऊपर बात ही क्या करें, लेकिन पोजीशन क्या है वो मैंने आपको बता दी है। अब लास्टली मैं आपसे जरा डिस्कस कर लूं कि आज है जनाब 20 अगस्त, और 20 अगस्त वो दिन है कि जब हम एक हीरो की एनिवर्सरी मनाते हैं, और ये हीरो हैं हमारे राशिद मिन्हाज साहब, जो कि पायलट ऑफिसर शहीद हैं, जिनको निशान हैदर भी मिला और 50 साल से ज्यादा हो गए हैं इस वाक्य को। लेकिन आज भी ये वाक्य हर एक को पढ़ाया जाता है, हमारी बुक्स में भी पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि किस तरह हमारे जो सपूत हैं वो अपनी जान के नजराने देकर इस मुल्क पर अपनी जान को कुर्बान कर गए हैं, लेकिन इस मुल्क पर आंच नहीं आने दी गई।
تو راشد منہاس صاحب کی جو سٹوری ہے وہ بڑی انسپائرنگ بھی لگتی تھی، ہم شروع سے پڑھتے تھے، آج بھی لگتی ہے کہ کس طرح سے انہیں معلوم تھا کہ ان کا جو آفیسر جو اس کے اندر موجود تھا وہ ایک غدار آفیسر ہے، اور وہ جو قومی راز ہے اور سمیت طیارے کو بھارت کی طرف موڑ ہے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ وہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو انہوں نے اس کو نیچے کی طرف موڑ دیا اور اس کو تباہ کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں ان کی جان بھی جائے گی، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اب آج کے سینیریو میں یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہوں کہ ایک پائلٹ آفیسر کو ہم ہیرو قرار دے رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ کوئی غدار ہے، تو اس نے اس کے لیے کیا اپنی ذہن سے سوچا، یا اس نے یہ سوچا کہ اس نے ہر حال میں اس کا حکم ہی ماننا ہے۔ اور جو دوسرا تناظر ہم اس کا دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا کوئی آفیسر اپنے طور پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا جو باس ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ بڑا ایک سینسیٹیو سا معاملہ ہے، لیکن بہرحال جو پائلٹ آفیسر راشد منہاس صاحب ہیں ان کو تو ساری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن ارادوں کو بھانپتے ہوئے اپنے افسر کے وہ کر دکھایا جو شاید کوئی کرنے کا سوچتا نہیں ہے عام حالات میں۔ بہرحال جناب، آج کے ویڈیو کو یہیں سمیٹتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔